Good morning. Доброе утро. Hola. Ола. Hola. Yeah. And also, good morning, good day, good night Также to доброе those утро, добрый день, добрый вечер online. всем тем, I кто think присоединился quite a number of онлайн. people, like from Я, Russia, from я думаю, China, from много людей из России, из Китая, из Australia. Тайваня, из Малайзии, из So Австралии. from there, quite a number of people there. Вот что мне сказали. Yeah. Hello to everybody. Привет всем. Buenos días a todas y a todos y buenos días o buenas noches también a las personas que nos acompañan online. Hay gente conectada desde Rusia, China, Taiwán, Malasia, Australia. Bienvenidos y bienvenidas. Yeah, so take a few moments to settle ourselves in the present moment, simply by placing Давайте one's вернемся в focus on the текущий момент через natural breathing. наблюдение за естественным ходом дыхания So before do that, на just протяжении 9 bend раундов. shoulder Но back, прежде, upward, straight. Then let the перед этим давайте выпрямимся physical body, just relax rather than и позволим этому телу расслабиться, then чтобы оно не mentally было напряжено, just simply aware of the breathing in and out. и мысленно давайте перенесем внимание к Comencemos tomándonos unos дыханию, momentos каждому вдоху и каждому para выдоху. tratar de centrarnos, de asentarnos, de estar presentes aquí y para eso simplemente necesitamos en silencio dirigir nuestro foco, el foco de nuestra atención a la respiración, al flujo natural de la respiración. Adopta una postura cómoda con la espalda recta, sin tensión, pero erguida. Y a nivel mental, lo mismo, una mente relajada que simplemente descansa la atención en el flujo natural de la respiración. Tratamos de hacer 9 rondas de respiración, evitando cualquier tensión de una manera relajada. Comenzamos así la sesión. This is good. Yeah, so then take a few moments, simply А сейчас уделите несколько мгновений, serene yet complete void of any attachment to any form of graspings, whether it is to do with the thoughts, наблюдая за безмятежным, concern of the future, past, present пустым matters, умом, которого just не simply беспокоит прошлое, будущее, который просто находится let yourself arrive in the middle of the space, в середине where there's пространства, no directional kind of. где нет никаких направлений, где нету Yet ограничений, you are very much in the state of to be при able этом to float freely. вы находитесь в Just этом simply состоянии, imagine that void kind способным of experiences. свободно Continuamos находиться un в этом momento para пространстве. tratar de
experimentar ese vacío, esa ausencia por nuestra parte de cualquier apego, cualquier aferramiento a los pensamientos. Dejamos pasar cualquier pensamiento sobre el pasado, el presente, el futuro y tratamos de sentir que estamos flotando en el espacio. Un espacio sin obstrucciones, sin límites, sin direcciones. Simplemente tratamos de experimentar esa sensación, esa experiencia de estar flotando en libertad en el espacio. So then from that emptiness or from that voidness, Из этого you состояния пустоты visualize or you have a sense of conviction, the wisdom body of the Buddhas and Bodhisattvas and Gurus manifest представьте, as что тело мудрости Будды, merit. And there we're going to, we acknowledge из этого состояния тела their Будды altruistic qualities, предстает, get inspired. и Then мы таким образом fresh refuge вдохновляемся и обновляем свое прибежище, те, кто принимал прибежище до этого, и те, кто не принимал прибежище. Нам нужно просто убедиться в том, что наша истинная природа является такой же, как и истинная природа Будды. И таким образом мы также вдохновляемся, чтобы посвятить свое существование, свою жизнь, в частности, существование этого года, этого месяца, этого дня, и чтобы эти наши сегодняшние учения были максимально полезны для других, и чтобы привели всех существ Ahora tratas de как к временному generar esa convicción счастью, так и к абсолютному счастью, en tu вплоть до potencial. пробуждения. Intenta visualizarte en la forma del cuerpo de sabiduría de todos los Budas y Bodhisattvas, reconociendo tus cualidades altruistas, todas tus cualidades positivas. Desde ese reconocimiento puedes refrescar tu refugio en Buda, Dharma y Sangha, y si no has tomado refugio, puedes sencillamente tratar de profundizar en tu comprensión de que tu naturaleza interna es idéntica a ese cuerpo de sabiduría de todos los seres iluminados, de todos los Budas. Con eso, con ese reconocimiento de tus buenas cualidades, desde ahí puedes encontrar la inspiración para establecer la motivación correcta para este curso. Tratar de dedicar toda tu existencia, toda tu vida, este año, este mes, esta semana, este día, esta misma sesión en la que estamos ahora, dedicarla para ser capaz de brindar el mayor servicio a la virtud, a todas las acciones positivas, a todos los seres, en definitiva. Tratar de beneficiarles para que consigan toda la felicidad temporal y última que necesitan. We'll recite Guru Shakyamuni Buddha's name mantra together
мы прочитаем мантру Будды Шакьямуни, визуализируя поле прибежища. Ahora podemos recitar juntos el mantra del nombre de Sakyamuni Buda. Mientras lo hacemos, podemos visualizar el campo de méritos y establecer una buena motivación. Daya daya mone mone maya mena yeso daya daya mone mone maya mena yeso Daya da 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 mone mone maya mena yeso Yeah, thank you. So then Спасибо. we also recite a few rounds of Heart Sutra mantra. И несколько раз мы Usually we прочитаем go to recite a longer мантру version, but here I think we don't have сутры much time. сердца. Обычно So мы we recite читаем the длинную версию, the но essence сейчас у mantra, нас нет времени, the Heart Sutra dispel и поэтому мы inner outer прочитаем мантру obstacle сутры сердца, to чтобы realize the истранить path, разные to able препятствия, to understand the teaching, чтобы мы to могли able to gain the понять interest towards эти the Dharma, учения, обрести to able интерес to по отношению к find Дharме, conducive чтобы мы environment at the time смогли обрести to learn and подходящие practice the Dharma. условия для того, чтобы изучать Дharму и Whatever практиковать obstacle Дharму. they may be for that to overcome Пусть and все вот эти create препятствия, all the которые conducive могут быть, conditions that они будут устранены, чтобы у нас были все подходящие on the условия basis of the interest that you have to learn the Dharma, на основе ваших интересов, которые у вас есть, you изучить understand Дharму и понять the Дharму. Dharma. Not only understand, but you are able И to не только translate that понять understanding into Дharму, instruction, но чтобы и применить and not only become an instruction, Дharму на практике, develop it into a path. чтобы это стало нашим путем, Bring about result, the stages и of чтобы этот путь realization, принес such as свои плоды, renunciation, bodhicitta, такие как emptiness, отречение, бодхичитта, познание пустоты, fully awaken, и в конечном state of итоге, Buddhahood. чтобы этот путь A continuación vamos a recitar el mantra. привел нас к полному пробуждению, состоянию Будды. Habitualmente se recita el mantra extenso, pero en este caso haremos el mantra más breve, la esencia del mantra que recoge la esencia de este sutra y que tiene que ver con el desarrollo de la sabiduría. Lo hacemos para eliminar cualquier obstáculo que pueda evitar que generemos interés en el Dharma, que evite cualquier obstáculo secreto, interno o externo que pueda separarnos del camino, de las enseñanzas, de la comprensión, de las enseñanzas, del interés por ellas, el que favorezca el disponer de condiciones siempre favorables para comprender el Dharma, para practicarlo, para interiorizarlo. A partir de nuestro interés por comprender el Dharma, podemos
eso, aumentar nuestra comprensión y ser capaces de traducir las enseñanzas en instrucciones personales para la práctica. Eso nos llevará a que esas instrucciones no se queden solo ahí, sino que se transformen en nuestro camino a seguir. Y ese camino, si lo transitamos, dará lugar a los resultados. Los resultados, los logros espirituales como la renuncia, la bodhicitta y la sabiduría, para finalmente conseguir el objetivo último, que es el completo despertar o la iluminación. Tayatha Om Om Gade 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 Para Para Gade Gade Para Para Sam Sam Gade Gade Buddhi Buddhi Soha. Soha. Tayatha Tayatha Om Om Gade 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 Para Para Gade Gade Para Para Sam Sam Gade Gade Buddhi Buddhi Soha. Soha. Tayatha Tayatha Om Om Gade 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 Para Para Gade Gade Para Para Sam Sam Gade Gade Buddhi Buddhi Soha. Soha. Tayatha Tayatha Om Om Gade 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 Para Para Gade Gade Para Para Sam Sam Gade Gade Buddhi Buddhi Soha. Soha. Tayatha Tayatha Om Om Gade 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 Para Para Gade Gade Para Para Sam Gade Buddhi Soha. Tayatha Tayatha Om Om Gade 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 Para Para Gade Gade Para Para Sam Sam Gade Gade Buddhi Buddhi Soha. Soha. Tayatha Tayatha Om Om Gade 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 Para Para Gade Para Para Sam Sam Gade Gade Buddhi Buddhi Soha. Soha. So while I recite Во время the того, как я буду Bodhicitta prayer, читать молитвы принятия прибежища и бодхичитты и восхваления Будды source of the Шакьямуни, Dharma который является источником Дharмы, that we're going to discuss, the root wisdom is come from Shakyamuni Buddha. Дharma, которую мы Then будем обсуждать, ее the источники invocation исходят to от the Будды Шакьямуни, gurus, и мы также сделаем восхваление lineage gurus, а, like His Holiness the Dalai гуру Lama, преемственности, like Lama Zopa Rinpoche, таким как его святейшество Geshe Lama Далай-Лама, Konchog, all the gurus by а, whom Лама Зопа Ринпоче, their Геше Лама lineage Кончук, carry up to now. по отношению к Then тем, от particularly кого in мы relation to this teaching in this text, получаем we're эту going to be линию, taught by the great Kadamba master Lama Atisha, и who также is regarded великие as the crown кадам jewel of мастера, the такие our как Лама great Атиша, pandits который of является, Nalanda, who is the является короной, драгоценностью, main reason является Tibetan Buddhism exists, главной причиной, who почему brought тибетский the буддизм teachings of существует. philosophy, teachings of Лама Атиша — это Lamrim, тот, кто teachings of logical принес учение mindfulness, о Ламриме, teachings of о instruction, Ладжонге, all these different form of the Dharma учение lineage that прямых we have in India наставлений. up to today Все эти was важные brought by Lama учения, Atisha они from были India to Tibet. принесены So Ламой Атишей из Индии в Тибет. pay salutation to the lineage gurus. Мы будем делать Start восхваление from учителям middle преемственности, guru, then link to Atisha, then начиная от the lineage gurus of the profound Dharma, like such as главного гуру, Shantideva, потом Лама Атиши, потом Шантидева, Nagarjuna, Manjushri, Нагарджуна, Манджушри, extensive Dharma, Atisha, Selingpa, Asanga, Атиша, Серлингпа, Maitreya. Асанга, So that Майтрея. way, Таким образом, we have this stream of unbroken мы channel, получим вот этот whatever, поток, whatever you learn, or even just hearing поток вот the, этих учений, even you didn't understand, but just hearing the oral transmission, directly это поспособствует тому, чтобы мы to transform our mind на- and develop our смогли heart. все понять, и чтобы эти учения стали Bien, ahora recitaré las противоядием oraciones de для всех refrigerio наших bodhicitta проблем, que nos омрачений, podemos acompañar. и La alabanza al стали Maestro словно Ascendido, нектаром для es нашего el сердца. fundador, él es la fuente original de todas las enseñanzas, de todo el Dharma. Y a continuación recitaré la oración de alabanza a los maestros del linaje, comenzando por el linaje más inmediato, por su santidad el Dalai Lama, por Lama Zopa Rinpoche, por Geshe Lama Konchog. También en esa alabanza se incluye al autor del texto que vamos a utilizar hoy, Una luz en el camino, Lama Atisha, a quien se le venera como la joya de la corona de todos los panditas o todos los sabios de la tradición de Nalanda. Atisha es el responsable de que exista el budismo en Tíbet. Trasladó
todas las enseñanzas a nivel de la filosofía, el Lamrim, el entrenamiento de Lojong, etcétera, de India a Tíbet, y es gracias a él que ese linaje se ha mantenido puro de forma ininterrumpida hasta nuestros días. En esta alabanza del linaje se recuerda desde nuestro maestro, nuestro gurú más inmediato, hacia atrás, pasando por Lama Atisha y llegando hasta el Buda Sakyamuni. Se hace una alabanza a los maestros del linaje profundo, Shantideva, Nagarjuna, Manjusri, y al linaje de los maestros que han transmitido lo que se conoce como el linaje vasto o amplio, Atisha, Serlimpa, Asanga, Maitreya. Esa cadena ininterrumpida, esa transmisión ininterrumpida de enseñanzas se ha mantenido hasta nuestros días. Al recitar esta alabanza le estamos recibiendo esas bendiciones que nos facilitan no solo la comprensión de las enseñanzas, el mero hecho de oírlas, de recibir esa transmisión oral, supone un antídoto contra nuestras aflicciones, contra nuestra ignorancia y tiene un impacto positivo para que seamos capaces de desarrollar nuestra mente y transformarla. So this kind of stages of meditation as a preliminary, not only during the Dharma discourse. Эти стадии медитации, они являются основой не только во время таких учений, но также и когда мы делаем нашу практику, молитвы, читаем мантры, когда мы читаем книги о Дharме. Очень важно это делать, чтобы убрать препятствия и создать условия, причины для реализации абсолютной Дharмы. Estas prácticas preliminares que estamos haciendo son beneficiosas no solo ahora, antes del curso o antes de escuchar enseñanzas, sino antes de cualquier práctica que hagamos. Si tenemos alguna sadhana diaria, antes de recitar mantras, de recitar oraciones, de leer un libro de Dharma. Estas prácticas, que son una meditación previa, nos ayudan a aclarar la mente, a eliminar obstáculos, a eliminar dificultades, limitaciones, a generar condiciones favorables para beneficiarnos o para obtener el máximo beneficio del Dharma. So there's a prayers, in relation to each of these stages of meditation you can do. Есть восхваление по отношению ко всем этапам на пути к пробуждению. Но не обязательно, что все будут знать эту молитву. Но просто если вы будете размышлять о смысле, будет полезно. Que se pueden recitar o que acompañan cada uno de esos estados de meditación previos a la práctica, pero claro, no todo el mundo conoce estas oraciones. Eso no es problema. Simplemente mientras Geshe-la las recita, podemos acompañarlas con el pensamiento, teniendo en cuenta pues esta motivación y estas instrucciones que hemos dado inicialmente. Sangye Jodan Zoje Jonala Janju Badu Dane Jazonje Daji Chuje Gebe Zona Принятие прибежища в Будде, Дharме и Санге. Daji Chuje Gebe Zonamge Dola Benje Sangye Dubarai Sho Sangye Jodan Zoje Jonala Janju Badu Gebe Zonamge Dola Benje Sangye Dubarai Sho Kange Duzene Zone Dawa Tamje Bambe Jire Tambe June Duen Zebe Godam Dela Chanse Восхваление Будды Шакьямуни. Восхваление Его Святейшества Далай-ламы. Okay, thank you. Спасибо. So please relax. Пожалуйста, расслабьтесь. Don't stress up. Just Не, even though a bit squeezy, but feel не as much as стоит comfortable as испытывать possible. стресс. Bueno, pues relajaos, que nadie se estrese. Почувствуйте себя комфортно, даже если здесь в зале мало места.
Даже физически, если может быть неудобно, но на самом деле все, кто здесь собрался, у всех у вас есть подходящие условия для того, чтобы обрести пользу от Дharмы, от этих учений. И помимо этого, когда вы изучаете Дharму, это не равносильно тому, что вы просто коллекционируете информацию, чтобы потом, когда вы выпустились из университета, чтобы использовать эту информацию для работы. Это не так в случае Дharмы. В случае Дharмы нам нужно интегрировать эти учения, трансформировать наше сердце, улучшать себя, используя Дharму, эти учения, как зеркало для себя, для своего ума. Когда мы слушаем учение о Дharме, могу ли я поставить галочку, что да, эти качества у меня есть, либо наоборот, галочку не смогу поставить, значит, этих качеств у меня нет, значит, есть над чем работать. И если этого мы не достигли, этой мудрости, либо этих качеств, тогда нам нужно делать устремление, что я хочу их достигнуть, я хочу улучшить себя. Being in the Dharma discourse itself is engaging in the opponent power or practice to purify them. Когда мы слушаем учение, это уже является очистительной силой для того, чтобы убрать препятствия, стать лучше. Наше положение сейчас очень благоприятное, что мы не уверены по поводу будущего, придет завтра, либо нет, будет ли у нас еще возможность для практики Дharмы, либо нет. Несмотря на то, что наша жизнь такая ценная, настолько ценной и настолько редка, но по своей природе она непостоянна. Поэтому в любой момент она может закончиться. И наше существование не только здесь, оно также в прошлом и в будущем. Поэтому наш путь гораздо более длинный, гораздо более сложный, чем просто путь, который мы проходим сегодня. Когда мы рождаемся, мы непременно сталкиваемся с болезнями, со старением. Каждый, кто рождается. Поэтому, когда мы будем встречаться с такими сложными временами, Дharma будет являться самым полезным инструментом, в частности, для перехода из этой жизни в следующую жизнь. Потому что никакие деньги не помогут, никакая власть, семья в момент смерти нам не помогут. Все, что нам может помочь, это мудрость, которую мы обрели благодаря Дharме. Поэтому сейчас мы находимся в очень выгодном положении. Почему? Потому что мы готовимся к этому длинному путешествию. Вот почему нам стоит сейчас расслабиться, обрадоваться. Todas las personas aquí dotadas con las condiciones más favorables para extraer la esencia del Dharma, para beneficiarnos al máximo del Dharma, de las enseñanzas. No venimos aquí con un afán académico para acumular mucha información, luego conseguir un certificado y así que nos den un trabajo. Aquí, normalmente, cuando alguien acude a una enseñanza de Dharma, lo hace
para en ese momento presente, ahora, justo ahora mientras estamos hablando, que podamos integrar estas enseñanzas para transformar nuestro corazón, para transformar nuestra mente. El Dharma tiene que ser siempre un espejo en el que miramos nuestra mente, nuestra conducta, nuestro ser. Cuando recibimos una enseñanza de Dharma siempre tenemos que contemplarla un poco como un espejo, ¿no? Estoy ahí, puedo decir, bueno, esto lo tengo resuelto o no. Porque si no lo tengo resuelto, si es algo a lo que todavía no he llegado, tengo que aplicármelo, ¿no? Como unas instrucciones para poder llegar a ese estado. Si tiene que ver con una enseñanza que tenga que ver con la sabiduría, pues si hay algo que no comprendo, tengo que empezar por lo menos con la aspiración de que pueda llegar a comprender esto, ¿no? Que pueda llegar a estudiarlo, a comprenderlo y a integrarlo. O si tiene que ver con enseñanzas más vinculadas a nuestra conducta, nuestras aflicciones, nuestras actitudes, lo mismo. Siempre tratar de traducir esto en instrucciones personales que nos puedan ayudar a transformarnos. Y es ahora, justo ahora, cuando tenemos la oportunidad de llevarlo a la práctica, porque no sabemos si la vamos a tener de nuevo, no sabemos si mañana vamos a seguir aquí. Esta vida que tenemos es preciosa, es algo muy, muy valioso, pero es extremadamente raro. Es extremadamente infrecuente disponer de todas estas condiciones tan favorables y además nuestra vida, su naturaleza es impermanente, está sometida al cambio constante y puede acabar en cualquier momento. Tenemos que, que ser conscientes de eso. Además, podemos reconocer o tratar de ser conscientes de que nuestra existencia no se limita solo a esta vida. El continuo de nuestra mente, de nuestra conciencia, existía en el pasado, existe en el presente, seguirá en el futuro después de la muerte. Es decir, el viaje no acaba con la muerte. El viaje continúa y es un viaje mucho más complejo. Podemos incorporar también esta perspectiva cuando escuchamos las enseñanzas. Por el hecho de haber nacido, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. Vamos a enfrentar el sufrimiento del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad, la muerte y toda una serie de dificultades. Pues la sabiduría del Dharma es lo que nos va a ayudar a enfrentar de la mejor manera todas estas dificultades. Y especialmente en ese momento tan importante que es la transición que se da en la muerte entre una vida y la siguiente. Ahí, en ese momento, ni el dinero, ni nuestras posesiones, ni el poder, ni siquiera las otras personas que tengamos cerca nos van a ayudar. Solo nos va a ayudar nuestra sabiduría, para poder transitar de la mejor manera posible. Por tanto, es justo ahora, aquí y ahora, donde podemos prepararnos para ese largo viaje que tenemos por delante. Y por eso os he dicho que hay que relajarse, hay que estar presentes y estar de forma relajada, dispuestos y dispuestas a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos ahora. So the text that we're going to study is Текст, called который мы Lamp to будем Path. изучать, называется Text «Светоч composed на by пути к Lama просветлению», Atisha. который As I был mentioned составлен before, ламой the crown jewel of Атишей. the Как я уже Lamrim говорил, он Buddhas, является who короной is the source of учений о Ламрим. Tibetan Buddhism. Он также является источником тибетского This буддизма. text Этот текст he composed upon the он составил request of good disciple, the по wise and просьбе своего ученика, and devoted disciple Changchu Wer, который был очень предан Ламе Атиш. Его звали Джанг Чуп О. Of a main person who put effort to invite Atisha from India to Tibet. Он сделал огромные усилия для того, чтобы пригласить Атишу из Индии в Тибет. He made a request to Atisha Он сделал просьбу сочинить этот текст, в котором будут содержаться весь смысл учений Будды, всех 84 тысяч учений Будды, чтобы этот текст был простой, чтобы в нем были самые важные инструкции, чтобы этот текст могли понять все, не только ученые, which directly serve as instruction to transform the heart.
чтобы этот текст являлся прямой инструкцией, чтобы мы могли трансформировать наше сердце. Прежде, также в те времена, до того, как Атиша пришел в Тибет, было очень много непонимания, как нужно практиковать, в частности, непонимания по отношению к тантре. Было такое мнение, что если вы практикуете тантру, значит, неуместно практиковать винаю. И наоборот, если практикуете винаю, тогда неуместно практиковать тантру. Были такие сомнения, и все сомнения, которые есть у нас, у любых людей, когда мы слышим что-то о духовности, о дхарме, у нас есть, конечно же, сомнения. Эти учения аутентичны, насколько они правдивы, насколько они полезны. У нас есть сомнения по поводу цели этих учений, наставлений. Может быть, они полезны только для тех, кто уже продвинут на пути, либо они полезны даже и для тех, кто находится в самом начале пути. К примеру, такие учения о бодхичитте, альтруизме, кажется, что для нас это невозможно осуществить. У нас могут быть такие вопросы, такие сомнения. Может быть, мы, будучи такими простыми людьми, мы не можем практиковать эти продвинутые учения. Может быть, и плодов мы не сможем достигнуть, находясь на нашем обычном уровне. Поэтому все вопросы, которые у вас есть, сомнения, которые у вас есть, они также беспокоили и всех тибетцев. И вот этот тибетский царь Джангчуп-О, он знал о всех сомнениях, и он попросил Атишу устранить все сомнения. Bien, pues el texto que vamos a comentar este fin de semana es Una luz en el camino del Lama Atisha, que como ya he dicho se le considera la joya de la corona de todos los eruditos y seres realizados en la tradición de Nalanda, de la antigua Universidad de Nalanda, y es además la fuente de las enseñanzas de todo el budismo en Tíbet. Lama Atisha fue invitado por un gran discípulo, un discípulo muy devoto, Janchuk Wo, quien le invitó a que fuera a Tíbet desde India, donde él residía, y le pidió que compusiera un texto que resumiera, que recogiera las enseñanzas, la esencia de las enseñanzas y de la intención de las 84.000 enseñanzas que dio Buda Sakyamuni. Que además fuera un texto estructurado, ordenado, pero simple, para hacerlo accesible no solo a la gente con una formación muy erudita en el Dharma, sino que pudiera ser entendido por todas las personas con independencia de su nivel de interés o de comprensión en el Dharma. Además, un texto que pudiera ser traducido o interpretado fácilmente como instrucciones concretas para cómo transformar nuestro corazón, nuestra mente. Y además un texto que sirviese para aclarar dudas. En ese momento histórico en Tíbet había dudas entre los practicantes. La práctica del Tantra ya se había extendido y los practicantes de Tantra consideraban como una inconveniencia la práctica del Vinaya Sutra, la práctica de la liberación, de los votos de liberación individual si practicabas Tantra, y al revés, los practicantes que practicaban el Vinaya en el camino del Sutra consideraban una cierta, sí, que resultaba inconveniente practicar Tantra a la vez. Dudas no solo de este tipo, sino dudas que podamos tener los seres humanos también hoy en día, cuando escuchas enseñanzas espirituales, por así decirlo, en algún tipo de tradición contemplativa, te puedes preguntar, en primer lugar, si esas enseñanzas son válidas o no, si son beneficiosas o no. Puedes tener dudas respecto a cuál puede ser su objetivo
o si son enseñanzas de las que uno se pueda beneficiar a un nivel de principiante donde estamos, o si solo es algo dirigido a gente que ya tiene una experiencia muy, muy grande. Por ejemplo, cuando escuchamos hablar de la bodhicitta, ¿no? Podemos cuestionarnos, ¿la bodhicitta es algo realizable, es algo posible para una persona normal como yo que estoy empezando? En fin, este texto ayuda a disipar todas estas dudas que hoy podemos tener y que ya estaban presentes en aquella época entre la población tibetana, y por eso Yang Chukwo le pidió, ¿no? Le solicitó a Lama Atisha que compusiera este texto, que es un texto que es el que vamos a tratar y que responde a 7 preguntas o propone 7 respuestas fundamentales. So there's 7 questions, which is good to know. The 7 questions are, first one is, what is the practitioners of great vehicle alike? 7 вопросов, которые существовали в те времена. Practitioner of bodhisattva alike. Первый вопрос. Кто такие бодхисаттвы, кто такие практикующие с высшей мотивацией, кто такие практикующие продвинутого уровня? Just a brief answer. You know, those who Короткий practice bodhicitta, ответ. they are practitioner of the great Те, vehicle кто alike. практикует бодхичитту, они относятся к этой категории. So second question is, can the altruistic intention arise in the ordinary people? И второй вопрос, который существовал тогда, может ли бодхичитта взрасти в умах обычных людей? Может ли альтруистичная мотивация, альтруистичный настрой возродиться в умах обычных людей? И, конечно, ответ «да», потому что вчера у всех у вас это получилось сделать. Ya muchas de vosotras generasteis bodhicitta aquí, en el caso de que no lo hubierais generado ya, en el caso de que no fuerais ya bodhisattvas, ¿no? Si erais personas ordinarias, normales, como yo, ayer aquí mucha gente generó bodhicitta. So does one need to hold the individual liberation vow as a basis for the bodhisattva vows? Individual liberation vows referring to refuge, 5 lay vows, monastic vows are called individual liberation vows. Bodhisattva vow you take yesterday, aspiring bodhisattva vow, engaging bodhisattva vows. La siguiente pregunta sería, ¿es necesario? Следующий вопрос заключается в том, что необходимо ли иметь обеты личного освобождения, такие как обеты прибежища, 5 обетов мирянина, либо монашеские обеты, для того, чтобы можно было породить бодхичитту. And yesterday I mentioned that without refuge vows, no other vows. Вчера я уже говорил, что без обетов прибежища невозможно принять другие прибежища. Поэтому ответ «да». Чтобы получить обеты бодхисаттвы, нужно изначально получить обеты личного освобождения. Не обязательно в полном объеме, но хотя бы самые основные обеты прибежища должны присутствовать для того, чтобы мы могли в последующем принять обеты бодхисаттвы, породить бодхичитту и так далее. No necesitas necesariamente los votos monásticos, pero sí, como mínimo, como base mínima, tener el voto básico de liberación individual que se considera los votos o el voto de refugio. Eso es la base necesaria. Yesterday mentioned that refuge vow is so important that it will serve. Вчера мы говорили про то, что обеты прибежища очень важны, потому что они являются основой для всех других обетов, как для обетов бодхисаттвы, так и для тантрических обетов. No se puede recibir ninguno de los otros votos. So then the next question is, when someone hold the Следующий individual вопрос. liberation vows, Когда у кого-то есть обеты личного освобождения, does the individual liberation vow become the tantric vow, or does the person hold 2 vows? если они в этом случае приняли тантрические обеты, La siguiente их pregunta es,
обеты личного освобождения превращаются в тантрические обеты, а либо у человека появляется два типа обетов. ¿Abandona sus votos de liberación individual al adoptar los votos tántricos o está manteniendo los dos votos? You hold two vows. La respuesta es Ответ, que sí, что que вы tienes o tienes los dos votos. Refuge vow обретаете will not become две tantric группы vows. обетов. Обеты личного освобождения Won't become не tantric vows. Five lay vow станут won't become tantric vows. тантрическими обетами, и наоборот, тантрические обеты не станут обетами личного So you can hold together. освобождения. Even if you are Они sangha, остаются you своей hold группой. Vinaya vows, Даже если вы tantric санга, vow, and when you take и у вас initiation, есть you монашеские hold обеты, tantric vows. и при этом вы This is the принимаете root of the misunderstanding тантрическое that посвящение, happens у вас, помимо обетов монашества, добавляются еще и тантрические обеты. Si tienes los votos de liberación individual, que son los votos de refugio, o los votos, los 5 votos laicos, o los votos de ordenación monástica para monjes y monjas, y después de eso tomas votos tántricos, no transformas unos en otros, mantienes los dos votos. Tú mantienes tus votos de refugio, etcétera, de liberación individual, y además mantienes los votos tántricos. Incluso si eres un monje o monja, si formas parte de la sangha ordenada y tienes, por tanto, toda una serie de votos de Vinaya, el código moral, código de conducta para monjes y monjas, y después adoptas votos tántricos, sigues manteniendo los dos. Y esto resuelve una de las dudas iniciales que había en Tíbet en ese momento, que era que, bueno, si tomas votos tántricos te puedes olvidar del Vinaya o al revés. In the teachings of the Tantric Ground and Path, it mentioned В учениях про тантрическую основу пути говорится, что самый лучший ученик, подходящий ученик для практики тантры — это те, у кого в сознании находятся самые высшие, самые полные обеты личного освобождения. То есть 253 обета. То есть здесь нет никакого противоречия. Наоборот, говорится, что лучше всего лучшей кандидатурой для практики тантры будет являться та личность, у которой находятся обеты личного освобождения в полном объеме. То есть 253 монашеских обета в случае монахов. De hecho, esto muestra que no solo no hay contradicción entre votos de liberación individual y de Tantra, sino que de hecho la mejor candidata para practicar el Tantra es una persona que mantiene todos los votos de liberación individual en su máxima expresión. Then the next question is, do skillful means, which referring to bodhicitta, Следующий вопрос по поводу искусственного метода бодхичитты и про мудрость. Нужно ли их объединять для того, чтобы закончить накопление двух видов заслуг? ¿Es necesario combinar los medios hábiles? Es otra forma de hablar de la bodhicitta o de la parte de método, de actitud. Eso, combinarlo con la sabiduría para conseguir las dos acumulaciones, la acumulación de méritos y la acumulación de visión o de sabiduría. ¿Es necesario combinarlos o no? Definitely have to combine. Ответ, конечно, да, нужно комбинировать, потому что мудрость и метод, они являются двумя крылами для духовного пути. Птица с одним крылом не сможет пересечь океан. Точно так же практикующие, лишь опираясь на либо метод, либо лишь на мудрость, они не смогут пересечь океан сансары и достигнуть нирваны. Нам нужно опираться на оба крыла, то есть на метод и мудрость, то есть на бодхичитту и на мудрость, постигающую пустоту, для того, чтобы пересечь океан сансары и достигнуть освобождения. Porque solo con sabiduría o solo con método, con bodhicitta, con medios hábiles, no podemos volar, atravesar el océano del samsara y llegar a la orilla segura del nirvana. So in fact, reason to develop or increase the power of bodhicitta is very much dependent on the wisdom. The development of the intensity of the wisdom very much dependent on the method path, bodhicitta.
De hecho, На el самом grado de деле, desarrollo de la эти два качества bodhisattva друг друга dependerá дополняют. de la Чтобы pura мы sabiduría. смогли Al взрастить revés, сильную la profundidad бодхичитту, del нам desarrollo нужно опираться на мудрость. И наоборот, depende чтобы взрастить también сильную del grado de bodhicitta que мудрость, se tenga. постигающую пустоту, So, нам нужно опираться на without бодхичитту. method Поэтому без and метода without bodhicitta, бодхичитты wisdom have not much use, cannot be у caused мудрости enlightenment. Es не decir, так много sin la пользы, parte она de не сможет actitud, стать ¿no? Sin la parte de actitud причиной для la пробуждения. sabiduría no puede ser una forma de conseguir la iluminación, no es una herramienta, no es un camino que nos lleve hasta la iluminación. Without the element of wisdom of emptiness, И наоборот, без just bodhicitta мудрости, cannot без achieve пустоты, liberation. Sin el elemento просто de la опираясь на sabiduría, бодхичитту, sin мы el не elemento сможем de la достигнуть comprensión de la vacuidad, la bodhicitta por sí misma освобождения. no puede llevarnos a la liberación. So must combine. Es decir, se Поэтому deben нужно So комбинировать. next question is, Следующий вопрос. which is the correct view of Chittamatra or Каково Madhyamika верное воззрение либо Читтаматры, либо view on Мадьямики? emptiness Buddhist Буддийское воззрение schools? о пустоте. Есть Vaibhasika, 4 школы Sautantrika, буддийского Chittamatra, воззрения: Madhyamika. Вайбашика, So Саутантрика, especially Читтаматра и Мадьямака. the Mahayanic philosophical Самое view got two, высшее Chittamatra воззрение, and Madhyamika. махаянское, относится к двум: Читтаматра и Among these Мадьямака. two higher view, Среди which one двух is the этих correct школ view? Which one is ultimate? воззрения, какая школа самая La лучшая, siguiente pregunta какое es, воззрение ¿cuál является de estas абсолютным, dos верным? visiones, Chittamatra o Madhyamika, es la correcta? En el budismo tibetano hay 4 escuelas filosóficas principales: Vaibhashika, Sautántrica, Chittamatra y Madhyamika, las dos últimas pertenecientes al linaje Mahayana, y la pregunta va sobre cuál de estas dos visiones o estos dos postulados filosóficos respecto a la comprensión de la vacuidad es el correcto. So definitely Madhyamika Конечно, is Мадьямака absolute and correct view является that we should абсолютным воззрением, верным воззрением, которое нам нужно Y la изучить respuesta es, и efectivamente, la практиковать. visión madhyamika es la visión absoluta y correcta que debemos comprender y practicar respecto a la vacuidad. Madhyamika also got two sub-schools, Sautantika У Madhyamika, этого воззрения Мадьямики есть which we should call the подразделения: Madhyamika's view. Мадьямика La Саутантрика и escuela Мадьямика tibetana tiene dos Прасангика, и нам escuelas, la нужно sautántrica придерживаться y la воззрения prasángika, siendo Прасангики. esta última la correcta, la que debemos practicar, la prasángika madhyamika. Prasangika Madhyamika's view is the ultimate Воззрение intent Прасангики on the ultimate Мадьямики view of the Buddha, является illustrated by Master абсолютным Nagarjuna, воззрением Будды Шакьямуни, про которое and подробно like объяснил Lama Нагарджуна and like и так Shantideva. далее, If Чандракирти, you study Шантидева. their teaching, Если вы будете you изучать are directly их studying учения, вы the будете ultimate view of изучать emptiness. La escuela абсолютное prasángika madhyamika recoge воззрение, la visión учение о última, la пустоте. intención Это самое última de la высшее воззрение, enseñanza del которое Buda может Sakyamuni быть sobre la о vacuidad, пустоте. que ha sido desarrollada por maestros como Arya Nagarjuna, Chandrakirti, Lama Tsongkhapa o Shantideva. Si estudiamos y practicamos esta visión, estamos incorporando o aprendiendo la visión última Также definitiva sobre можно la изучать vacuidad. текста Ламы Цунгкапы. Yeah. So the like Nagarjuna's fundamental wisdom, Lama Tsongkhapa's Фундаментальная мудрость Нагарджуны и the также текст Ламы Цунгкапы, the clarifying the middle way called Oma Gompa Rapsal. The earlier one is called the Umatsawa Sherab. Then текст, в котором проясняется срединный путь, текст Ламы Цунгкапы, Lamrim teaching in также Ламрим the wisdom chapter. от Ламы Цунгкапы, Then Shantideva's часть про мудрость, также текст Шантидевы, путь Бодхисаттвы, 9 глава про мудрость. Все эти текста, они самые главные, есть много других. Эти текста, если у вас есть интерес об абсолютном воззрении, вы можете их изучать. La sabiduría fundamental de Arya Nagarjuna o textos de Lama Tsongkhapa como Clarificando el Camino Medio, o todos los textos de Lamrim que tienen en el capítulo dedicado a la sabiduría, o el texto también, el capítulo dedicado a la sabiduría de la vida de los bodhisattvas del texto de Shantideva, entre otros muchos textos, claro. Son textos que podemos estudiar si queremos profundizar en esta visión prasangika madhyamika. So
especially Lama Tsongkhapa's middle length Lamrim wisdom chapter, Ujú. В I think частности, is most favorable серединой to Ламрим, Ламы to Цункапы, глава про мудрость, to our level of practitioners. я Ujú. думаю, лучше всего она, En el Lamrim эта глава medio de подойдет Tsongkhapa, для el нашего enfoque que уровня. da a la sabiduría, creo que es el más favorable, el más accesible a nosotros como practicantes. So then the number 7 question is, how does one enter the door of Mahayana secret tantra or the mantra? Седьмой вопрос заключался в том, как La вступить на séptima y путь última pregunta es секретной cómo мантры, una либо persona секретной entra al тантры. Tantra secreto Mahayana. Which I think most people have this question. У Creo que mucha многих gente tiene есть esta этот pregunta. вопрос. Inicia Так una я pregunta. думаю. I want to practice tantra, but how to go about? Я хочу практиковать тантру, но как ¿Cómo hago? приступить? Entrance to tantra is through initiation. Ujú. Y la Вступление entrada al Tantra на es con una путь iniciación. тантры происходит через посвящение. Qualified to receive initiation, then you need to Чтобы можно было бы получить посвящение, preparatory, вам нужна requirements, подготовка, like such as having the такая, correct and quite как practical experiences in relation to the личный preliminary, which is опыт, on Lamrim, especially такой как изучение и практика ламрим, topic on three principal aspects of the path. такие темы, как Emptiness, э, without which верение себя гуру. oneself would not ripen Нужно также изучать такие темы, как отречение, бодхичитта и воззрение пустоты. Если у нас этой подготовки нет, тогда мы особо не сможем вступить на путь тайной мантры и получить пользу от тантрической практики. Referidos básicamente a tener una correcta experiencia sobre determinados aspectos de la práctica. Habría requisitos comunes que en este caso se refieren a tener una experiencia con un cierto nivel de profundidad del Lamrim, de aspectos en el Lamrim como la devoción al gurú y de los 3 aspectos principales del camino, renuncia, bodhicitta y sabiduría. Sin esa comprensión, sin esa experiencia, no vas a poder, tu mente no va a estar madura, por así decir, para comprender y para recibir los beneficios de la práctica del Tantra. Without actualizing qualified guru, which again Lamrim talks about. Без обретения, верения себя квалифицированному гуру, про которого говорится в Ламриме, 10 качеств, 5 либо 3 качества, которыми должен обладать квалифицированный гуру. Мы про это будем говорить в этом тексте. Вначале вам нужно обрести квалифицированного учителя, и только потом, опираясь на такого учителя, вы можете получить посвящение тантрическое. Comunes para la práctica del Tantra, se habla de que necesitas tener y saber relacionarte correctamente con un maestro cualificado. Y en el Lamrim se explica extensamente las características, las cualidades que a veces se resumen en 10, en 5 y hasta en 3, las cualidades que esa persona debe tener. Y eso es una de los inicios, ¿no? De los prerequisitos comunes que necesitas para poder practicar Tantra, tener un maestro. So without the heart of renunciation, even how powerful Tantra mantra may be, cannot become a path. И точно так же без чувства, нашего внутреннего чувства отречения, неважно, насколько бы ни мощной ни была бы практика тантры, мы не сможем обрести результаты, пользу от такой практики. Without wisdom of emptiness, cannot even Tantra will cause even a minor liberation. И без мудрости, постигающей пустоту, мы также не сможем получить плодов от практики тантры. Without the element of bodhicitta, Tantra will not deliver the ultimate objective of Tantra, which is full enlightenment. Sin el elemento de la без bodhicitta, бодхичитты, без элемента бодхичитты в нашем уме мы не сможем также обрести плодов практики тантры, то есть не сможем обрести полного пробуждения. Поэтому Атиша составил этот текст «Светоч на пути к просветлению»,
для того, чтобы ответить на вот эти сомнения, на эти 7 вопросов, которые были в те времена в Тибете. So at least you have to bring back these 7 answers. Я думаю, если вы сможете ответить на эти 7 вопросов, это уже будет хорошо, мы можем закончить наше учение. Вам важно знать суть, ответы на эти 7 сомнений, на эти 7 вопросов. Llevar con nosotras después del curso, como mínimo estas 7 respuestas a las preguntas. You can claim now you study them for the path. Если вы сможете ответить на эти 7 вопросов, вы можете сказать, мы изучили этот текст. Considerar que has estudiado una luz en el camino. Yeah. So, but this is just a spark. This is just the essence. So it is important to understand more Это лишь detail. суть этого текста. И также важно, помимо этого, знать более подробные детали. Есть 68 строф, которые Лама Тиша составил в этом тексте, которые описывают ответы на эти 7 вопросов более детально, более подробно. И важно эти подробности изучить. So it comes in the 6 kind of like different stages. First one is Есть 6 разных этапов, ступеней в этом тексте. Первое — это характеристики характеристики 3 разных мотиваций, то есть 3 типа духовных личностей: начальный уровень, средний уровень и продвинутый уровень мотивации. El texto está estructurado en 6 estados, 6 niveles, 6 partes, si lo queremos ver así. La primera habla de cuáles son las características, las prácticas y las enseñanzas que se deben estudiar. Según sean estudiantes o practicantes, según los niveles de capacidad o de alcance. Si habéis estudiado Lanrim antes, estaréis familiarizadas con los términos, ¿no? Los 3 niveles o los practicantes de los 3 niveles de capacidad. En la parte inicial se habla de los 2 primeros. So teachings of the 2 capable beings path, or the Учения, teachings, которые относятся к первым 2 типам мотивации, categorized into the three portions. к Which ним very much относятся 3 the practitioner will fall into these 3 categories: the very beginner, middle, and the advanced. категории: So the начальный, средний и продвинутый. middle capable beings teaching serve more as a preliminary. That's why in this teaching, Малый и средний тип мотивации — это фундамент. Поэтому про это говорится немного в этом тексте, потому что этот текст относится к Махаяне, пути Бодхисаттв. Поэтому в этом тексте больше всего говорится про учения, которые предназначены для типа продвинутой личности. Básicamente estas 3 categorías de motivación o de capacidad, etcétera, se pueden resumir como 3 practicantes principiantes en un nivel medio o en un nivel avanzado, por resumir, ¿no? Bueno, pues el texto habla inicialmente de las prácticas vinculadas a las prácticas que alguien tiene que hacer, alguien que se está iniciando, ¿no? Prácticas para practicantes o para personas principiantes y medias, por así decir, que son, todas esas prácticas son la base, los preliminares que necesitas para llegar a ser un practicante avanzado, que serían los seres de capacidad superior o los practicantes del camino Mahayana. Y es ahí donde el texto abunda mucho más, profundiza mucho más, porque ese es un poco el objetivo. The key practice of bodhicitta is to observing bodhisattva vows. So then that's И specifically самая суть практики бодхичитты является в соблюдении в обетов бодхисаттвы. Поэтому большая часть этого текста, Лама Атиши, она посвящена
практики бодхичитты, либо практики порождения обетов бодхисаттвы. После этого есть секция про концентрацию, шаматху и так далее. Elabora sobre cómo desarrollar concentración, lo que se traduce a veces también como altas percepciones, por ejemplo, shamatha. So then after that, then there's a specific chapter to talk about wisdom После on этого emptiness. глава про высшее воззрение, про пустоту. Para la sabiduría de la vacuidad. Habla de la vacuidad. Then there's a brief introduction on Tantra. A continuación, И после этого короткое введение в тантру. This teaching contains the entire Lamrim. Другими словами, можем сказать, что этот текст содержит весь Ламрим, всю суть 84 тысяч учений Будды Шакьямуни. The most extensive commentary to this Lamb for the Path is a great Lamrim. Самый расширенный комментарий к этому тексту — это два текста Ламы Цонгкапы, то есть Ламрим, который описывает сутры, и Нгрим, текст, который дает комментарии на тантрический аспект этих учений. Great, middle, small. Even among the small, Лама some Цонгкапа more for the practical guide. составил несколько ламримов, высший ламрим, средний и небольшой ламрим для разных типов личностей. И все эти тексты были основаны на тексте Ламы Атиши «Светочном пути к просветлению». То есть этот текст Ламы Атиши явился базой для тех комментариев, которые составил Лама Цонгкапа. Todas esas son diferentes guías dependiendo de cómo se interprete esa enseñanza y son comentarios de diferente extensión basados en este texto. If you want to go even more further detail, then all the Paramita Sutras. Если вы хотите еще больше деталей изучить, вы можете изучить все сутры, которые относятся к парамитам. Есть огромное количество собраний. And 200 great volumes, which by the great Panditas. 108 собраний, которые относятся к словам Будды, и также больше, чем 200 собраний, которые относятся к комментариям словам Будды. Tenéis como referencia pues todos los sutras paramita. То есть сутры и шастры. Y además todos los tratados sobre Tantra. Y todas las enseñanzas directas de Buda que están recogidas en 100 volúmenes y todos los comentarios de los panditas o sabios del pasado sobre las enseñanzas de Buda que ocupan unos 200 volúmenes, pues todo eso es una elaboración extensísima sobre la esencia del camino que es este texto. So this text is the most profound, most extensive teaching that you can find. Самый глубокий и самый распространенный, самый обширный, который мы можем изучать. И даже если всю жизнь мы посвятим изучению этого текста, мы не сможем закончить. И конечно, за эти, сколько у нас здесь времени есть на учение, мы не сможем закончить полностью изучение. Поэтому даже если мы просто прочитаем строфы из этого текста, это оставит хороший отпечаток в нашем сознании. Но если у нас есть интерес, тогда мы можем изучать те комментарии, которые оставил Лама Цонгкапа и другие мастера.
В нашем же случае, вот у нас всего 2 дня, 3 сессии, мы не сможем полностью изучить этот текст. It is truly the yummiest text. Yummiest. И на The самом more деле you этот chew, самый the вкусный more текст. it comes. Чем больше вы его вкушаете, тем больше вы чувствуете вкус. И этот вкус с каждым разом становится более обширным, более продолжительным. Más intenso es su sabor y más tiempo dura el sabor. It is more like Spanish paella. Это равносильно испанской паяе. Paella in paella. P-A-E, paella. Paella. Yes, perfect, Yes. perfect. Spanish paella. Yes. So I tried. На испанском языке паэя. Я, будучи в Аликанте, пробовал это блюдо, и они говорят, что это самое лучшее, самое вкусное. Паэлья, очень много оливкового масла и много ингредиентов. Then you start to eat, the more you chew. И чем больше вы вкушаете эту паэлью, то что там твердый рис, мы обычно едим мягкий рис. Но в этой паэлье рис твердый, и нужно очень долго нужно пережевывать. И вот я жевал. И чем больше я жевал, тем больше это становилось, это блюдо становилось вкуснее. А вот эти учения еще более вкусные, нежели чем этот испанский плов. Y eso, la paella es un plato muy sabroso, con un sabor muy intenso, tal vez por el aceite de oliva, tiene además muchos ingredientes, es muy variado, se hace con un fuego también muy intenso en esa sartén, bueno, se llama paella. Y es un poco difícil de masticar, tal vez porque en Tíbet estamos acostumbrados a que el arroz esté muy blandito y el arroz de la paella pues tiene un puntito de dureza. Por eso cuando disfrutamos de la paella en Alicante, Geshe-la acabó el último. Todo el mundo había terminado y él estaba aún ahí masticando. Pero cuanto más masticas, más sabroso se vuelve, ¿no? Más rico es su sabor. Y este texto de Lamrim es similar en ese sentido. Yeah, so sometime instead of paella, you should have a lamrim dish. Ok. И время от времени, вместо того, чтобы вкушать паэлью, вкушайте этот текст. Я слышал, что в этом центре, мадридском центре, который называется Нагарджуна, я слышал, что вы изучаете ламрим. Это как раз-таки тот вид учений, который нужно регулярно, постоянно изучать. Как я уже говорил, чем больше вы его изучаете, тем больше вы его понимаете, и тем более полезным становится изучение. Этапы на пути к пробуждению, ламрим, они являются прямыми инструкциями, они являются учениями лоджон, трансформации ума. Самый главный коренной текст этих учений — это текст Шантидевы, путь Бодхисаттвы. Эти два текста обязательно у вас должны быть. И вот я ношу с собой iPad, и эти тексты у меня, конечно же, есть. Но если мы говорим про физические книги, везде, в спальне, в зале, они у вас должны быть. И просто время от времени вы можете их открывать и прочитывать. Это сделает вашу жизнь богатой, наполненной. Если время от времени вы будете обращаться к этим двум текстам, либо к ламриму, либо к тексту Шантидевы, путь Бодхисаттвы. Más beneficios obtienes
El Lamrim es básicamente una descripción estructurada del camino gradual hacia la iluminación. Y eso es fundamental estudiarlo. Además, lo que son instrucciones como mucho más prácticas, más aplicables para eso, poner en práctica esas instrucciones de Lamrim, son los textos de Lojong, siendo la referencia fundamental el Bodhisattva, la vida del Bodhisattva de Shantideva. Son dos textos de los que no deberíamos separarnos nunca. Yo los llevo siempre en mi iPad. Y si los tenemos en formato papel y los tenemos en casa, estaría bien tener uno en tu cuarto, otro en el salón, otro en la cocina. Quiero decir, el tenerlos siempre a mano, no hace falta que los leamos de forma secuencial desde el principio hasta el final, sino tenerlos siempre a mano y poder leerlos siempre, poder tenerlos como referencia siempre, porque van a enriquecer mucho nuestra vida. So not every center have a resident teacher. Не во всех центрах есть резидентский учитель. Но даже если его нет, время от времени вы, будучи студентами, можете собираться и изучать эти тексты. Можете даже собираться в режиме онлайн, изучать этот текст. Самое лучшее изучать самый большой ламрим, лама Цунгкапы. Если нет, тогда можете изучать и середины, и средний ламрим. По очереди можете читать одна страница в неделю и пытайтесь понять смысл. Неважно, даже если нет квалифицированного учителя, вы можете просто обсуждать и высказываться, что вы поняли в этом тексте. И если есть кто-то более опытный из студентов, он может возглавлять изучение этого текста. И потом, если вы что-то не поняли, если у вас остались вопросы, вы можете их записывать. И в следующий раз, когда у вас есть возможность пригласить учителя, вы можете устроить сессию вопросов и ответов и задать эти вопросы. Либо можете сделать это в режиме онлайн. То есть таким образом у вас может быть регулярное изучение, регулярная программа, даже если у вас нет постоянного квалифицированного учителя. Я думаю, такое изучение текста будет полезным. Entonces, en esos casos, los propios estudiantes se pueden juntar, sobre todo si hay estudiantes regulares, y ya sea presencialmente, si se puede, y si no, a través de, pues eso, en línea, se pueden hacer lecturas de Lamrim. Creo que lo mejor sería leer el Lamrim extenso, y si no, por lo menos el Lamrim medio, y hacer turnos. Y, por ejemplo, cada semana, pues, esta semana lees tú una página y la semana siguiente lee otra persona otra página, y en grupo hacer una lectura común de eso y luego se puede comentar. Y cada quien puede dar su visión o su comentario sobre lo que ha entendido. Si no hay ningún profesor o ninguna profesora cualificada, a lo mejor el objetivo no es llegar a ninguna conclusión sobre eso, pero por lo menos compartir nuestra comprensión y nuestras dudas sobre el texto. Luego alguien puede, por ejemplo, tomar nota de las preguntas no resueltas, ¿no? De las cuestiones que quedan allí pendientes, y cuando haya oportunidad, a lo mejor sea online o presencial, invitar a algún maestro que nos ayude a resolver esas cuestiones, hacer una sesión de preguntas y respuestas. Se trata de eso, de mantener vivo y activo el estudio del Lamrim, aunque lleve eso año tras año, ¿no? El hacer una lectura paulatina de todos del Lamrim extenso. So anyway, that's just a side talk. So the title of the text. Это было отступление. Вернемся к тексту. In Sanskrit, it says, На санскрите Бодхипада, in Tibetan, на тибетском Changchuk Lamgi Treme. Чанчук Ламги Тengme, на английском, на русском «Святочный пути к просветлению». Esto ha sido como una introducción un poco, ¿no? Ahora, el título del texto, que no soy capaz de reproducir ni en sánscrito ni en tibetano, como ha dicho Geshe-la, pero en inglés la traducción literal que se ha dicho es una luz en el camino hacia la iluminación.
Aunque aquí, traducido al castellano, es una luz en el camino. Yeah. So the teaching is like this text, this teaching is like a lamp that dispel the Этот doubts текст and словно светоч, on the path, который устраняет тьму на пути. Yeah, path is the practice. Enlightenment is ultimate goal. Enlightenment is Buddhahood. Este texto es literalmente eso, una luz, una lámpara en el camino, una luz que nos ilumina, que Светоч nos на пути, путь, который ведет к пробуждению, то есть пробуждение является целью, а дарма является, практика дармы является вот этим путем. Абсолютная цель пробуждения — это устранение двух препятствий и актуализация, реализация двух тел Будды, тела мудрости и тела формы, Дharmakaya и Рупакая. И эти учения, этот текст, он показывает путь к достижению этих двух целей. Las aflicciones mentales por un lado y también las obstrucciones a la omnisciencia. Eso por un lado. Cuando se eliminan esas dos obstrucciones se consiguen los dos cuerpos de Buda, el cuerpo de sabiduría y el cuerpo de forma. Ese es el objetivo último y esta lámpara, este texto es una luz, una lámpara en el camino que nos permite llegar ahí. Then after that is paying homage. I pay homage with great respect to the victorious ones of the three times, to their teaching and to those После этого virtues. прибежище, простирание учителям линии преемственности, todos los victoriosos de los tres tiempos, todos los budas y bodhisattvas de los tres tiempos. Буддам, бодхисаттвам трех времен, Буддам трех времен и простирание, восхваление 84 тысяч учений Будды. Также по отношению к ариям, к санге. Con gran respeto rindo homenaje a todos los victoriosos de los tres tiempos, los budas, a su enseñanza, el dharma, y a los que aspiran a la virtud, refiriéndose a la Arya Sangha, a la Sangha noble, en definitiva, respeto a las tres joyas. The reason of paying homage is to gain more merit, to the success of composition. Прибежище делается для того, чтобы обрести заслуги, успех на пути, для того, чтобы эта дискуссия, эти учения принесли пользу другим. Y además, para eliminar cualquier obstáculo que pueda impedir el que se derive un gran beneficio para los seres a partir de la composición del texto. Then Atisha says, urged by the good disciple Changchuk, you hear Changchuk, the disciple, I shall illuminate the lamp for the path to enlightenment. So, И Атиша говорит, вот по просьбе Джангчук-О я постараюсь осветить путь к пробуждению. И, как я уже говорил, из-за уважения учения даются тогда, когда учителя попросили дать учение. И точно так же Джангчук-О поступил. И для того, чтобы ответить на эти 7 вопросов, 7 сомнений, которые были в те времена, Атиша составил этот текст «Светоч на пути к просветлению». Como ya dije ayer, un maestro no puede dar enseñanzas si no se las solicitan antes. No va a haber bendiciones, no va a haber transmisión en ese sentido si no ha habido una solicitud sincera al maestro para que enseñe. Además, ¿por qué habla del buen discípulo? Pues hace referencia a que Janchuk Bo era no solo un discípulo con bastante sabiduría, sino con mucha devoción. Y cuando dice alumbraré la lámpara para el camino, se refiere a responderé a las 7 preguntas que Janchuk Bo me ha formulado, o me ha pedido, ¿no?, que responda a través de la composición de este texto. So in this section, in the commentary, Lamrim, comes the teaching on Guru devotion. So teaching on Guru devotion, there's В Ламриме есть глава про верение себя квалифицированному учителю, гуру.
говорится не только про квалификации, которыми должен обладать учитель, но также говорится про квалификации, про качества, которыми должен обладать и ученик. Y eso está compuesto de varios temas. Uno de ellos es primero analizar las cualificaciones del maestro o la maestra y también las cualificaciones, las características o cualidades del estudiante. So Lama Tsongkhapa quoted the Maitreya's Mahayana Sutra. Лама Цонгкапа цитирует текст Майтреи, в котором говорится про 10 качеств квалифицированного учителя. 10 качеств очень редко, чтобы учитель ими обладал. Из-за ограничений в нашем чистом воззрении, из-за того, что у нас нет чистого воззрения, из-за того, что у нас нет заслуг, очень сложно найти учителя, который будет обладать в полном объеме 10 качествами. Самый минимум может быть и 5, либо 3 качества. И если эти хотя бы 3 либо 5 качеств есть у учителя, вы можете рассматривать его, вы можете вверять себя такому учителю. Hoy en día es extraordinariamente difícil encontrar personas que tengan estas cualidades, probablemente por nuestra falta de mérito y nuestras limitaciones, nuestra falta de visión pura, por las que no somos capaces de percibir esas cualidades en una persona, aun cuando las tuviera. De modo que deberíamos intentar, si no esas 10, por lo menos ser capaces de validar el que hay 5, 4 o en esencia 3 cualidades esenciales que una persona tiene que tener para que la podamos considerar una maestra o un maestro válidos. So minimum 3 qualities, which is called, Самый минимум 3 качества. Subdued, tame, thoroughly tame. So subdued here referring to someone Усмиренный. who Учитель должен быть усмиренный. То есть у учителя должна быть хорошая нравственность. Учитель, у которого должна быть нравственная дисциплина. И как понять, есть у учителя такая нравственность, либо нет? Если у учителя есть 3 вида обетов, чем больше обетов, тем лучше. И не просто, чтобы он взял эти билеты, но чтобы он проживал эти обеты. Такие обеты, как обеты личного освобождения, обеты прибежища, монашеские обеты, потом обеты бодхисаттвы, тантрические обеты. И помимо этого учитель должен проживать эти обеты, соответствовать этим обетам. И самый минимум у учителя должны быть обеты прибежища и 5 обетов мирянина, если этот учитель не является монахом либо монахиней. Если представьте себе такую ситуацию, если бы у учителя не было этих 5 минимальных обетов личного освобождения, то как он может на самом деле принести пользу другим? Поэтому это самый минимум, которым должен обладать учитель. Y eso se traslada o se traduce en que viva en los 3 preceptos. No solo que haya tomado votos, sino que sea una manifestación de esos votos, ¿no? Que se conduzca siempre en ese marco. Que tenga, por un lado, los votos de liberación individual, todos ellos, los votos de refugio, los 5 votos laicos, o los votos de liberación individual, los votos monásticos en el caso de que sea un monje o una monja, los votos de bodhicitta y los votos tántricos. Si fuera una persona laica, que puede ser, como un maestro o una maestra, necesita como mínimo los votos de refugio y tener los 5 votos laicos, los 5 votos de liberación individual. Porque si alguien no ha tomado esos votos, ¿cómo te va a explicar a ti o a guiar a ti para que tú seas capaz de llevarlos a cabo? The reason is to progress the path, you need to progress the path, through the transmissions of the precepts. Without the precept, there's no spiritual kind of progress. Без обетов очень сложно прогрессировать по пути. И если нет квалифицированного учителя, который передаст вам такие обеты, тогда какой смысл изучать буддизм? У нас же не академическая мотивация. Мы изучаем буддизм не для работы.
Если мы делаем это с такой мотивацией, тогда if you это learn Buddhism for job, I think неверный you won't путь. get good job. Я не думаю, что вы You получите won't get хорошую pay работу, well. обретете хорошую работу, вам You будут have no pay. платить хорошо. Are you ready to do a job without pay? Ajá. Difficult, isn't it? Скорее всего, вам вообще не будут платить. И вы готовы выполнять такую работу? So your purpose of learning Buddhism is only for practice and liberation. If Поэтому that's the главной целью должна быть then you need to практика. receive the Для чего вы изучаете буддизм? Для практики, для достижения цели пробуждения. И как это достигается, как эта цель достигается через обретение, через получение обетов. И как мы получим эти обеты? Через квалифицированного учителя. А если такого квалифицированного учителя нету, который обладает обетами, который сможет передать нам обеты, тогда как мы сможем прогрессировать по пути? Alguien que es una manifestación íntegra, pura de esos preceptos, nos puede dar esa transmisión. Porque, de nuevo, nuestro afán por la práctica no es meramente, no es académico. No estudiamos budismo para encontrar un trabajo. Si esa es nuestra motivación, estamos siguiendo un camino equivocado. Vamos a encontrar un mal trabajo, con un mal salario, incluso sin salario. Y no sé si vivimos en una ciudad si estaríamos dispuestos a trabajar a cambio de nada, ¿no? Entonces, por ahí mejor no seguir. Nuestro único propósito para estudiar y practicar el Dharma tiene que ser conseguir el objetivo final, ¿no? La liberación o la iluminación plena. Y solo podemos llegar ahí si recibimos una transmisión pura de los preceptos y los votos que solo puede transmitir alguien que a su vez los mantiene de manera íntegra. Pues esta es una característica imprescindible para adoptar a alguien como maestro o como maestra. So one day you want to become ordained. Ujú. Then if the teacher don't have the ordination vow, how the teacher going to Представьте, provide если you? вдруг вот вы решили получить монашеские обеты, и если If the teacher нет don't uphold the Buddhist vow, такого учителя, то как вы станете монахом либо монахиней? the teacher cannot Либо если вы хотите получить обеты бодхисаттвы, то если у вашего учителя этих обетов нет, то как вы можете их получить, как вы будете практиковать? И то же самое можно сказать про практику тантры. Если у вашего учителя нет тантрических обетов, тогда как вы сможете получить посвящение и обеты? Oh, the second is subdue. Then Второе качество, которым должен обладать учитель, someone who really это учитель, у которого должна быть концентрация, certain capability to control your emotion. It doesn't mean the teacher already free возможность from attachment, free from anger. Whenever контролировать you don't свои out, эмоции. Если эмоции появляются, вы должны быть способны их контролировать. So now you need to inspire the disciple to eliminate Потому что negative вам emotion. нужно By yourself, вдохновить control with negative emotion. How you других, inspire others, isn't it? показать, что вы не выражаете эти негативные эмоции, что у вас есть контроль над своим умом. Таким образом, учитель сможет вдохновить учеников. Pacificada, trabajada, para, en definitiva, ser capaz de controlar sus emociones, para que cuando surge, no se refiere necesariamente a que sea una persona completamente libre de aflicciones, que no tenga apego, que no tenga aversión, etcétera, sino que cuando surgen estas emociones tan fuertes en la mente, sea capaz de controlarlas, que no se deje controlar por ellas, al revés, que no las exprese de manera incontrolada, sino que sepa que tenga la capacidad mental de controlarlas, porque el objetivo de la práctica es eliminar las emociones negativas, las aflicciones, los engaños. Pues ¿cómo te va a inspirar una persona que no es capaz de controlar sus propios engaños mentales, ¿no? Tiene que ser capaz de tener una mente entrenada en la concentración lo suficiente como para gestionar, para controlar bien sus emociones y de esa forma inspirar al estudiante. So best is someone who already realized shamatha. If not, at least Самое лучшее, чтобы у учителя было постижение шаматхи. Если такого качества совершенной концентрации учителя нету, то как минимум, чтобы такой учитель либо учительница могли контролировать свои эмоции. Третье качество — это мудрость.
самая лучшая мудрость постижения пустоты. Если нет, тогда минимальное цепляние за эго, себялюбие. Такой человек, который живет скромно, смиренно, человек, который La проживает característica, si la служением anterior era la для mente других. pacificada, esta es una mente totalmente pacificada, que se refiere a tener una comprensión directa de la vacuidad. En el mejor de los casos, una experiencia directa, una realización, un logro de la vacuidad. Si no es así, al menos alguien que tenga poco aferramiento al ego, que tenga poco aferramiento a yo, a mí, a lo mío, una actitud lo menos egocéntrica posible. Alguien que tenga honestamente una actitud humilde de servicio a los demás de una manera altruista, desprendida, sin estar anclada en el yo. So the fourth one is compassion. Ujú. So if the teacher has compassion to the student, then Если у the учителя teacher есть will сострадание only по bring benefit, отношению к will never студентам, bring suffering. Ujú. такой учитель Will будет never приносить только cause пользу, не suffering. принесет Compassion вреда, не is принесет teaching, страдания. conditioning someone to be free from inconvenience and causing them to be free from inconvenience. Ujú. La cuarta característica Если у учителя esa будет такое persona устремление, будет cuya такое validación сострадание, como то есть maestro состояние es ума, que tenga compasión, que которое tenga verdadera будет compasión. желать, чтобы Alguien con ученики, compasión por студенты sus были estudiantes свободны от неудобств, nunca les от va сложностей, от страданий. dañar Такое y качество les va a будет intentar очень posibilitar su полезно, sufrimiento. если La оно compasión будет es eso, la у compasión es el deseo de квалифицированного acabar con el учителя. sufrimiento de los demás y además acabar con las causas que están en el origen de ese sufrimiento. So fifth quality is knowledge. So whatever knowledge you want to learn, Пятое whichever качество tradition you follow, это знание. the knowledge to teach you correctly. Чтобы вы получили какие-то знания от учителя, у учителя должны быть эти знания, которые бы он смог вам передать и передать вам корректно, En cualquier верно. aspecto, la persona que te va a enseñar tiene que disponer primero de ese conocimiento. So if you find this kind of teacher, then you Если can вы найдете completely такого submit учителя, yourself у которого есть вот under эти control 5 of the качеств, вы teacher. можете полностью ему Otherwise, вверяться, сдаться. you have to wait until you really find such teacher. А если нет, Continue to тогда learn, стоит continue to подождать, engage with the person, you continue to listen стоит to the lecture, найти такого учителя. observe. Even it takes 20 years, 30 years, it's okay. Даже если на это уйдет The 20 moment you лет, find 30 such лет, teacher, the moment you are confident to rely и как on, только вы найдете такого учителя, если вы будете уверены в его, that is more либо precious в ее than meeting качествах, Buddha. это редкая возможность, еще реже, чем встретить En el Будду momento en el вживую. que encuentres a una persona que realmente tenga estas 5 cualidades, es alguien a quien te puedes entregar. Puedes con confianza ponerte bajo su control, bajo su guía. Pero si no es así, no lo hagas. Sigue estudiando, sigue practicando, sigue analizando si realmente es una persona que dispone honestamente de estas 5 cualidades, porque solo en ese caso sería alguien en quien con confianza a quien te puedes entregar, por así decir, y puedes adoptarlo como tu maestro. Si no fuera el caso, tómate el tiempo que necesites, 20 años, 30 años, no hay prisa por encontrar a la persona adecuada. Pero en el momento en el que la encuentres, toma la decisión de entregarte a ella como tu guía, porque eso es más precioso que encontrarte delante de Buda mismo. So not only teacher having quality, student also need to have basic quality. Y no solo el И не maestro только necesita tener учитель cualidades должен sino el обладать estudiante, el базовыми estudiante también качествами, tiene que tener una serie de но cualidades. So the и Aryabhata verse ученик 460 должен emphasize three main обладать. qualities. Ayadeva, en su texto Los 400 versos, Есть 4 enfatiza sobre todo качества. 3 cualidades. The first one is non-partisan, second one is intelligent, third one is diligent. Ujú. So non-partisan simply meaning Ученик должен быть не objective of relying on the прив- teacher, привязан. objective of learning dharma, objective of getting into a spiritual path. То есть его намерения Do with this lifetime's concern, должны быть чисты, do with они concern of не enlightenment, должны concern of liberation, быть связаны concern of freedom from лишь samsara, с karma, удовольствием в этой illusion, жизни. То есть его мотивация должна касаться освобождения следующих not жизней, like ordinary relationship. пробуждения. То есть Juegos de не такая Non-partisan means very clear, мотивация, как clear about в your обычных objective, каких-то because your человеческих objective of э, meeting guru is for отношениях. enlightenment, not to have a coffee together.
Ya que la- Для чего вы вступаете в такие отношения с учителем? Не для того, чтобы просто как в обычных отношениях выпить вместе кофе. Ваша para цель seguir a un должна maestro, para касаться как practicar el минимум Dharma, para следующих estudiar, para poner жизней. В enseñanzas, para лучшем случае encontrar должна nuevas enseñanzas. касаться Es decir, el полного objetivo es пробуждения. acabar con las aflicciones, acabar con el karma negativo, acabar con la ignorancia, acabar con las causas del sufrimiento. Dicho de otra forma, conseguir la liberación y la iluminación última. Es decir, que su objetivo no sea mundano, que uno no sigue a un maestro para tomarse un café con él. Uno sigue a un maestro para iluminarse, para beneficiar al máximo a todos los seres sin excepción, que no seamos parciales o limitados en ese sentido, que nuestro objetivo del Dharma sea claro. It's all about gaining inspiration for your liberation and enlightenment. Todo That's the objective of your alliance to the Guru. tu В чем objetivo, заключается цель el ваших objetivo de tu отношений alianza с con el Guru учителем? es Для conseguir того, la чтобы inspiración necesaria que él nos puede dar вдохновиться, para для того, avanzar en tu camino de чтобы liberación. вдохновиться на So always практику have дharмы intellectual и motivation. Check your достигнуть mind. целей. What is my У вас purpose? всегда должна быть What is my хорошая purpose? мотивация, вы должны ее Accepting проверять. someone as my guru. С If какой it's not целью я serving my веряюсь purpose, mistake. учителю? It's about for my inspiration И for если my я делаю life, это для этой жизни, liberation для for себя, тогда это ошибочная Que uno мотивация. tiene siempre Если я это делаю для que следующих analizar, жизней, ¿no? Que comprobar cuál es для mi просветления, pasión, cuál для es mi нирваны, это propósito хорошая más мотивация, honesto, ¿no? ¿Cuál es mi верная intención, мотивация. mi propósito para practicar el Dharma? ¿O por qué estoy aceptando a esta persona como maestro? ¿Es el objetivo final que tengo es mundano, no trasciende de esta vida? Entonces ese objetivo no es correcto. Si mi objetivo es quiero que me inspire, ¿no? Para conseguir la iluminación, entonces sí vamos por el camino adecuado. Yeah. So we always have our guru. Shakyamuni Buddha is our guru. He teaches us. All these teachings are his Будда teachings. Шакьямуни He является inspires нашим us. гуру, он учит нас, He он really вдохновляет нас give через us эти the full учения, refuge, inspiration to liberation, дает нам enlightenment. полное So for прибежище. some individual, you are rushing to find one human guru. If you can find qualified one, Кто-то бежит и mentioned старается найти greatest квалифицированного учителя. if you are not sure, no need to rush. You still Если have вы не уверены, Shakyamuni Buddha is your guru. останьтесь, Entonces где вы un есть. maestro И пусть siempre Будда presente, ¿no? Que Шакьямуни es el будет вашим Shakyamuni Buddha. квалифицированным Todas las учителем. enseñanzas То есть не van надо de él, спешить, бежать, todo lo que vemos aquí искать, es igual. принимать Desde любого Shakyamuni, учителя Buda в Shakyamuni viene a качестве ser nuestra своего guía, гуру. nuestro refugio, nuestra protección. Nadie se queda sin maestro. Por eso, si encuentras un maestro o una maestra con las características que hemos descrito, entrégate a esa persona, ¿no? Pero si no es así, no hace falta que corras, no estás desamparado. Tenemos siempre a la guía, ¿no? Que ofrece el Dharma y bueno, que son las enseñanzas del Buda Shakyamuni. Well, the second one is intelligent. No basic. Второе What is качество — non-virtue? What is это virtue? So if the teacher or the Dharma material, Dharma teaching знание or any и advice in некий relation to интеллект. Dharma, if that inspire you for your То есть ученик enlightenment, должен знать, что есть дharma, что есть не дharma. you need to have at least basic wisdom of that. If anything that Должна быть базовая мудрость. give you more suffering, make you more deluded, then should put aside. That's not to be adopted. La segunda Чтобы не принять característica del какие-то estudiante es que sea учения inteligente. неверные, которые вместо того, чтобы принести вам больше счастья, они принесут вам больше страданий. Поэтому такой квалифицированный ученик должен обладать интеллектом, чтобы различать, что принесет пользу, что принесет вред. Necesitas el criterio, la inteligencia para saber discernir. Esto realmente me inspira, me ayuda en mi objetivo de conseguir la liberación y la iluminación. Bien, lo adopto. O lo contrario, esto me perjudica, hace que mi mente esté más engañada, más confundida, entonces lo aparto. Third one is diligent. You need to Третье practice, with diligence качество consistently. Whatever amount of practice это it may be, very small, усердие, great, прилежность, but just it has to старательность. practice consistently. When you practice consistently, У квалифицированного realization in ученика will naturally должны come быть, your way. If not, должно быть такое усердие. La tercera Если característica таким es образом вы diligencia. будете El poner усердно práctica практиковать, тогда el обязательно el достигнете practicar, vaya. Y no solo practicar, sino hacerlo de результатов forma от consistente. практики.
tanto si tu práctica es muy extensa como muy reducida, es fundamental que sea consistente en el tiempo. Si practicas así, de manera continuada, el objetivo último, que es la iluminación, es algo que vas a conseguir aun cuando no lo pidas. Surge naturalmente. Yeah, but still follow middle way, balance. Pero bueno, aún así, intenta И tener, тем не ser менее нужно equilibrado, ¿no? придерживаться Término medio. серединного пути, иметь баланс. Por eso, ahora hay que equilibrar un poco nuestra práctica con un descanso para el café. So we get back 20 minutes time. Volvemos И en 20 для minutos. баланса давайте сделаем небольшой перерыв. Quarter to one. So quarter to one. Can A come back la quarter 1 to menos one. cuarto. Thank you. Thank you. Перерыв на 20 минут. Через 20 минут мы возвращаемся. Спасибо.